बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद राना बिलाल। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हैं, इनको समझ नहीं आ रही है कि इसको किस तरह से फिल करना है। इन्होंने अपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिए हैं लेकिन समझ नहीं आ रही है कि आगे क्या करना है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको आपके तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये बेसिकली एक रिसर्च का कोर्स है जिसमें किसी भी टीचर से ये तवक्को की जाती है कि वो जब किसी भी इंस्टीट्यूशन में एज ए टीचर अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हो तो वो इस काबिल हो कि इंस्टीट्यूशन में इदारे में पैदा होने वाले मसाइल, स्टूडेंट्स के मसाइल और क्लासरूम के मसाइल को सॉल्व करने की सलाहियत रखता हो। वो इस काबिल हो कि जो भी मसाइल इसको दरपेश हों इनको समझ सके और इनको सॉल्व कर सके। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च करनी है वो एक्शन रिसर्च होगी। तो अब हम देखते हैं कि इस मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इसको आपने हाथ से नहीं लिखना, इसको आपने टाइप करना है। पहले ये हैंड रिटन होता था लेकिन अब सिर्फ टाइप ही करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद अपना रोल नंबर लिखेंगे, फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, फिर आपने अपना सेमेस्टर लिखना है, यानी थर्ड सेमेस्टर है तो थर्ड सेमेस्टर लिखेंगे। फिर आपने अपना रीजन लिखना है, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपने अपनी थीम लिखनी है, उसके बाद आपने अपनी सब थीम लिखनी है और यहाँ पर आपने अपना टॉपिक लिखना है जो आपने अपने सुपरवाइजर से अपनी एक्शन रिसर्च के लिए जो आपने अप्रूव करवाया है या जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है वो टॉपिक आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपने डिक्लेरेशन देनी है यानी आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपना फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। अ स्टूडेंट ऑफ बीएड प्रोग्राम, आप अपना प्रोग्राम मेंशन करेंगे। 1.5 ईयर है तो 1.5 ईयर लिखेंगे या 2.5 ईयर लिखेंगे, आप जो भी आपका प्रोग्राम है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना टाइटल लिखना है, जो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट का जो आपने टाइटल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे और उसके बाद आपने रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिशन अप्रूवल फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आप अपना टाइटल लिखेंगे, उसके बाद आप स्टूडेंट नेम यानी आप अपना नेम लिखेंगे यहाँ पर, फिर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सुपरवाइजर के सिग्नेचर होंगे, नेम ऑफ सुपरवाइजर यहाँ पे लिखना है। और ये सिग्नेचर वगैरह नहीं होंगे क्योंकि पहले हैंड रिटन होता था तो सिग्नेचर वगैरह होते थे, लेकिन अब सुपरवाइजर के सिग्नेचर्स नहीं होंगे। नेम ऑफ स्कूल, इधर आपने स्कूल का नेम लिखना है जिस स्कूल में आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे स्कूल के इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट, लोगों की तालीमी काबिलियत, माशी हालत, अपने स्टूडेंट्स की तालीम में दिलचस्पी, स्कूल के ओवरऑल तादाद, टीचर्स की तादाद, तालीमी हालत और मसाइल के बारे में लिखें। और हर पॉइंट को आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाट डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक थीम एंड topic, relate it to your experience, problem in your classroom or institution। आपने यहाँ पर लिखना है कि आपने ये सब थीम और टॉपिक क्यों मुंतखब किया। सबसे पहले थीम के बारे में चंद लाइंस लिखें, इसकी तारीफ और फायद, फिर टॉपिक लिखें और बताएं कि स्कूल में आपके मुशाहिदे के मुताबिक स्टूडेंट्स की तालीमी हालत कैसी है और क्या क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से वो मुश्किलात का शिकार हैं। आपने इस मसले को मुंतखब किया क्योंकि यह ज़्यादातर बच्चों को दरपेश है और इसके हल से बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा और मुआशरे को इसका फायदा होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग्स, फ्रेंड, सीनियर टीचर और सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। यहाँ पर आपने अपनी डिस्कशन के बारे में लिखना है, जो प्रॉब्लम से रिलेटेड आपकी डिस्कशन आपके फ्रेंड से, आपके सीनियर टीचर से या आपके सुपरवाइजर से जो आपकी डिस्कशन हुई है, आपने यहाँ पर वो डिस्कशन लिखनी है। आपकी क्लास या सब्जेक्ट में बच्चों की दिलचस्पी, मसाइल वगैरह यहाँ पर आपने लिखने हैं। अपना टॉपिक लिखें, अपने मौजू से मुतल्लिक टीचर्स की राय लिखें कि इन्होंने इस मसले पर क्या काम किया, इसके हल के लिए कोई कोशिश की और आपके लिए क्या तजावीज़ पेश की, आपके सुपरवाइजर ने इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या मशवरा दिया। ये सारी चीजें आपने यहाँ पर लिखनी है। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बुक्स, आर्टिकल्स और वेबसाइट्स। यहाँ पे आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है। अपने टॉपिक से मुतल्लक इंटरनेट पर आर्टिकल और थीसिस वगैरह आप सर्च करें
اور ان میں سے مختلف اسکالرز کے جو کام ہے اس کو آپ منتخب کریں جو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو. ان کو آپ نے اپنی ورڈنگ میں چینج کر کے لکھنا ہے اور ساتھ آپ نے ریفرنس لازمی لکھنا ہے. یہاں صرف اسکالر کا نیم اور اس کا ایئر لکھیں گے، جس ایئر میں اس کی پبلیکیشن ہوئی، یعنی اس کا سال لکھیں گے. ان ریفرنسز کو آپ نے الگ سے مکمل نوٹ کر لینا ہے. اور کویشچن نمبر 13 جو آپ کا ہوگا اس میں آپ نے ترتیب سے نمبر کے ساتھ لکھنا ہے. کم از کم آپ نے 15 اسکالرز کے ریفرنس دینے ہیں اپنے ٹاپک سے متعلق. اسکالرز کے کام میں سے ایک پیراگراف لیں اور اس پیراگراف کے شروع یا اختتام میں آپ نے ریفرنس دینا ہے، یعنی جوہن سجیسٹ دیٹ یا جوہن سجیسٹڈ دیٹ یا جوہن سیڈ دیٹ، یا پیراگراف لکھ کر اختتام پر اس کے اینڈ میں فل سٹاپ سے پہلے آپ نے اس طرح لکھنا ہے ریڈنگ پرووائڈز اے کوڈڈ میسج اینڈ دا ریڈر ڈیکوڈز اٹ. اس کے بعد آپ نے بریکٹ میں جوہن کوما 2015 یا 2014 اس طرح سے آپ نے جو لٹریچر کا ریویو ہے وہ اس طرح سے لکھنا ہے. اگر رائٹر کے نام 2 سے زیادہ ہیں تو پھر آپ اس طرح لکھیں گے جوہن ایٹ آل کوما، اس کے بعد آپ سال لکھیں گے 2013. نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 4. What are the major variables or construct of your project? Give definitions, description from literature. اس میں آپ نے اپنے ریسرچ پروجیکٹ میں استعمال ہونے والے اہم نکات جن کو آپ نے کلاس میں ٹیسٹ کیا یا آبزرو کیا ان کی تعریف اور تفصیل لکھنی ہے. مثلا کانفیڈنس میں موٹیویشن، پرائز، ایروز، مسٹیکس میں پازیٹیو فیڈ بیک، موٹیویشن، تعریف. ریڈنگ میں ویریبل جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ کمپریہنشن، سکیمنگ، سکیننگ، فلوئنسی وغیرہ ہیں، ان کی تعریفیں اور آپ نے مثالیں دینی ہیں. رائٹنگ میں ہینڈ رائٹنگ، سپیلنگ وغیرہ، اور سپیکنگ میں فلوئنسی، ایسنٹ، پرونانسیشن، وکیبلری وغیرہ ہو سکتے ہیں. آپ انٹرنیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. مثلا گوگل پر آپ لکھیں گے ویریبلز فار ٹیسٹنگ ریڈنگ سکلز ایٹسٹرا، ویریبلز فار امپروومنٹ آف کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم. نیکسٹ ہے what do you want to achieve in this research project. اس کویشچن میں آپ نے اپنے ریسرچ پروجیکٹ کو لے کے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے ریسرچ پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز، اپنی اسٹڈی کا آپ نے پرپز یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ یہ ریسرچ کیوں کر رہے ہیں. اس سوال کا آپ نے آنسر دینا ہے what did you want to achieve in this research project. یہ ریسرچ کر کے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ نے یہاں پہ آنسر کرنا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 6. Who are the participants in your project. یہ 5 مارکس کا ہوگا. یہاں پر آپ نے پارٹیسپینٹ لکھنے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے بارے میں لکھیں کیونکہ یہی آپ کے ریسرچ کے پارٹیسپینٹس ہیں. اسٹوڈنٹس کے ایج گروپ، ان کی تعلیمی حالت، مسائل، ان کی آبزرویشن اور کویشچنئر یا ٹیسٹ وغیرہ میں کارکردگی کے بارے میں بتائیں اور ان کا رویہ کیا تھا. ٹیچرز کا رویہ، کوالیفیکیشن اور مسائل وغیرہ وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے what did you try to solve the problem. شروع میں اپنے ٹاپک کے انتخاب، مقاصد، ٹیچرز کی رائے، پارٹیسپینٹ، ٹیسٹ یا کویشچنئر یا آبزرویشن وغیرہ اور اسٹوڈنٹس کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. یہ آپ کا 10 مارکس کا کویشچن ہوگا. نیکسٹ کویشچن ہے what kind of instrument was used to collect the data. How was the instrument developed. اس میں جو ٹولز آپ نے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا اس کے حوالے سے لکھیں. مثال کے طور پر ٹیسٹ، آبزرویشن، کویشچنئر وغیرہ، ان کے فوائد اور اسٹوڈنٹس کی کارکردگی اور ان ٹولز کے استعمال میں مشکلات کے حوالے سے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. نتائج اس میں آپ نے نہیں لکھنے. نیکسٹ کویشچن ہے what were the findings and conclusions. اس میں شروع میں انسٹرومنٹ یعنی آبزرویشن اور کویشچنئر کے نتائج لکھیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے جوابات کیسے تھے اور آپ نے کیا نتیجہ نکالا. پھر متعلقہ سب تھیم یعنی ریڈنگ یا رائٹنگ یا اسپیکنگ سکلز کے حوالے سے تجاویز دیں کہ طلبہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور سوسائٹی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. یہ بھی آپ کا 10 مارکس کا کویشچن ہے. نیکسٹ کویشچن ہے سمری آف دا پروجیکٹ. سوال یہ ہے کہ آپ نے ریسرچ کیسے کی، پورا طریقہ کار لکھیں اور اختتام پر جو آپ کو معلومات حاصل ہوئیں وہ لکھیں. ٹاپک سلیکشن سے لے کر آخر میں فائنڈنگ یعنی کیا نتیجہ سامنے آیا وہ لکھیں. اس میں ٹاپک کے انتخاب اور جیسے آپ نے اسے مکمل کیا وہ لکھیں. مثلا انسٹرومنٹ یا ٹولز کا استعمال، مثلا آبزرویشن، ٹیسٹ یا کویشچنئر وغیرہ، ٹیچرز کی رائے، ویریبل، ڈیٹا کا تجزیہ اور آپ کی رائے. یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. یہ 5 مارکس کا آپ کا کویشچن ہوگا.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्न। रिसर्च की तारीफ, एक्शन रिसर्च की तारीफ और फायदे, आपने टॉपिक को क्यों सिलेक्ट किया, बच्चों को क्या फायदा हुआ, इंटरनेट से अच्छे टीचर्स को कैसे होना चाहिए, इसकी क्या खूबियां हैं वगैरह आप सर्च करके लिखें। यानी ऐसे लिखें, आई हैव लर्न फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आई एम फीलिंग माई सेल्फ अ बेटर टीचर। इस तरह आपने पॉइंट्स बना के यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज ए टीचर। यहाँ पे आपने लिखना है कि ड्यूरिंग दिस रिसर्च आई एक्वायर्ड फॉलोइंग प्रोफेशनल स्किल्स। ये प्रोफेशनल स्किल्स जो है टीचर से रिलेटेड, आप इंटरनेट से टीचर की प्रोफेशनल स्किल्स सर्च करें और यहाँ पर आपने पॉइंट्स बना के उनको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द वर्क्स यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट। अब जो लिटरेचर रिव्यू लिखा आपने, या जो भी किसी के आर्टिकल्स में से जो चीज़ें आपने लिखी हैं उनको आपने साइट करना है। यहाँ पर आपने रेफरेंस लिखने हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले उस आर्टिकल में उसका राइटर का नेम, फिर कॉमा, फिर ब्रैकेट में साल लिखना है आपने, फिर किताब या उस आर्टिकल का नाम, फिर पब्लिशिंग कंपनी या वेबसाइट का नाम लिखना है। इस तरह यहाँ पर आपके कम से कम 15 to 20 रेफरेंस यहाँ पर आपने साइट करने हैं। इनका आपको फॉर्मेट वेबसाइट से भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।